Alors, ici, moi je représente une société de pompes funèbres. Les pompes funèbres islamiques de Belgique existent depuis les années 1990 ici en Belgique. On l'a créée pour servir la communauté musulmane. Et le droit de la communauté musulmane qui puisse faire valoir leurs us et coutumes et d'enterrer leurs défunts convenablement. Vous savez que les cimetières musulmans, ils sont simplement existants que récemment, qu'il n'y avait pas, que personne ne se préoccupait de savoir les musulmans comment ils faisaient pour enterrer leurs morts et comment respecter leurs rituels. Suite, après les événements de la petite Loubna Ben Aïssa, que tout le monde le connaît, c'est à ce moment-là le gouvernement belge a vu que la communauté musulmane était dépourvue d'emplacements où enterrer leurs morts, ici en Belgique. Il se posait la question comment ils faisaient ces musulmans pour pouvoir enterrer leurs morts. Ils ont appris qu'on rapatrie nos morts dans les pays d'origine. Deuxièmement, le rôle des pompes funèbres. Le pont funèbre est une société qui est agréée par l'État belge. On est installé en tant que société. Cette société a le devoir pour expliquer ce qu'on fait et le lien avec les événements de la mort. Donc voilà, donc Easy Finance, on est une société intermédiaire d'assurance agréée auprès de la FSMA. La FSMA, c'est l'organe de contrôle qui fait partie de la Banque nationale, qui réglemente le cadre d'intervention des compagnies d'assurance. Donc parmi nos activités, donc, il y a la filière Easy Assistance. Easy Assistance, donc, c'est un produit d'assistance rapatriement, ou bien rapatriement de n'importe quel pays en Europe. Et dans ce cas, comme il a dit, donc, c'est Jamel, en cas de sinistre, donc, la famille, donc, il appelle le call center de AXA Assistance pour ouvrir un dossier, ou bien évidemment contacter les pompes funèbres pour ouvrir le dossier. Donc c'est le point de déclenchement. Mais simplement pour remercier les organisateurs. Je remercie amplement Amina Bouhajra pour sa présentation pédagogique. Je vous suis depuis le lancement de votre association ADI. C'est vraiment formidable ce que vous faiت. أحيي كل الأعمال ديالها التقديم ديالها الجدي والتربوي. كما أحيي التقديم لشباب ونفتخر بشبابنا هنا في الجامعة على التقديم القيم الذي أبرز قيم أخلاقياتنا التي نتعامل بها. Je remercie aussi cette jeunesse ici présente qui ont mis sur la table nos valeurs qui sont communes et que rejoignent amplement les valeurs du premier intervenant de l'église scientologique et pour lui dire que nous avons tous nos valeurs communes, comme disait l'autre, et tous. Merci beaucoup. نشكر الأخت مينا والمنظمة ديالها وكان لي سبق لي حضرت معها في حاسب الكان في الفتوح ديال المقر اللي فتحوه تما. عندي زوج سؤالات كتخص في الحقيقة الشركة باش نعرف الأخ ممكن غادي يعطي لنا معلومات وفاني كتهم لي بومب فينابل لأن حتى هما خصهم يلعبوا دور مهم في هذه القضية باش حتى الشركات ديال لي زاسيرونس يغيروا بعض المواقف ديالهم. Comme communauté musulmane habitant ici à l'étranger. Ce sujet, il pose pas mal de problèmes qu'on rencontre et auxquels on ne trouve pas de solution. Et maintenant, on a la possibilité d'avoir vraiment des explications qui sont très techniques. On a été assez pour comprendre comment on peut réagir en cas de décès pour les personnes du défunt. La question que j'avais, c'était pour l'assurance. Est-ce qu'il y a un suivi, il y a un moyen d'avoir un suivi psychologique pour la famille du défunt ou l'assurance ne prévoit pas une couverture pour ça? في الجوامع وفي les marchés pour les personnes qui sont mortes. Parce que les associations qui donnent الخدمة ديالهم est plus. Mais je pense que les autorités ديال المغرب خصهم يدخلوا surtout pour les وليدات, les étudiants, les personnes qui sont en situation irrégulière. علاش ما كيدخلوش؟ السؤال الثاني كيهمني أنا. Je suis une personne seule. Et si je suis propriétaire en Belgique, comment ça se passe pour la succession? Je me dis, je me pose la question,
بحال دابا مثلا عندي الدار هنايا كومون سا سباس بور لا سوكسيسيون، شكون اللي غيورثني؟ واش لاسورونس كتدخل الناس اللي في المغرب باش يجيو هنا يديروا الاجراءات ديال لا سوكسيسيون؟ ميرسي بوكو. Pour la pertinence du sujet de cette rencontre, j'ai une librairie en bas de chez moi, gérée par un Marocain, et il y a 2 ou 3 jours, en descendant chercher du scotch, il m'a dit « Mustafa, j'ai un problème. » Je dis « Lequel ?» Il dit « Voilà, moi j'ai une assurance, je compte être rapatrié au Maroc après mon décès. Mes enfants décident que je devrais être enterré ici. Dites-moi ce que je dois faire. » Je pense aussi que peut-être le sujet de la prochaine réunion, de la prochaine rencontre, sera autour aussi de ce thème, de ce problème entre le choix des parents et le choix des enfants. Et des enfants qui veulent que leurs parents soient enterrés ici. Comme on dit, Ardullah Wasa, mais bon, il faut réfléchir aussi et rapprocher les points de vue entre les personnes âgées et les jeunes personnes et les enfants de 2e et 3e génération. Les amis n'accompagnent pas le corps. Ce sont que les proches de premier degré qui accompagnent. On ne va pas interdire aux proches et aux amis de ne pas faire une cérémonie. Mais sachez, pour votre réponse à votre question assez, que nous, entreprises de confinage, les assurances ne nous payent pas. Ce n'est pas une obligation. Si on le fait, c'est gracieusement de nous. Deuxièmement, comme vous expliquez l'anecdote que vous avez eue au Maroc pour question d'ambulance, c'est la même chose. L'ambulance qui réceptionne votre corps au pays, qui fait les formalités à l'aéroport et qui vous le transfère, ils vous disent où vous voulez que je vous le dépose. Vous lui dites à la mosquée, il vous le dépose, il part. Son devoir à lui s'arrête là. L'assurance, le cahier de charge qu'il a, c'est là. Un seul transfert de l'aéroport vers le domicile ou de l'aéroport vers le cimetière ou le lieu de culte. Après, c'est ça qui est le problème. C'est ça le problème. Moi, je m'assure de avertir toute personne qui part, je l'avertis, je lui dis de faire attention. Ça dépend de l'heure de l'arrivée du corps. S'il arrive au soir, je leur dis faites attention. Ce que j'ai subi moi-même au moment du rapatriement de mes parents, vous le subissez. Arrivez là-bas, on arrive le soir, l'ambulancier fait les formalités de dédouanement, de tout le nécessaire à l'aéroport pour transférer votre corps du domicile, de l'aéroport vers le domicile. Le lendemain matin, tout revient à la charge et c'est dans les conditions générales de votre assurance. Sachez que c'est une assurance assistance. Ce n'est pas une assurance capital décès. C'est ça qu'il faut faire la différence. Les gens, quand vous prenez une assurance assistance, c'est pour cela que vous payez des primes assez petites. Pour répondre à vos questions, de la sœur qui a demandé au niveau de la prime, l'assistance. Il faut faire la différence entre assistance et capital décès. Corona, nos assurances, où il y a eu le confinement, le premier confinement, tout a été bloqué. Sur tous les défunts qui ont été enterrés ici en Belgique, il n'y en a que 2 qui ont été pris en charge par les autorités marocaines. 2. Sur combien? Sur combien? Sur toute une année qu'on a enterré 1250 personnes. 2. Et sur les 2 qui ont été pris en charge, il y en a une où la facture a été divisée en 2. Une partie les autorités et l'autre partie, on a dû voir pour acheter la concession parce que c'est une concession qui était à double tarif. Parce que la personne était domiciliée dans une commune qui n'est pas signataire de la convention, c'est que la concession est majorée de 80% en plus. Voilà. Pour ça. Mais au niveau de la prise en charge au niveau du ministère, actuellement, jusqu'à présent, il n'y a plus aucune prise en charge qui est faite. Parce que le ministère des RME, ressortissant marocain, c'est elle qui prenait en charge et tout, avec l'ancien responsable, l'ancien ministre qu'ils avaient. C'était, voilà. Ça, il y avait prise en charge. Et il est arrivé qu'il y avait une ardoise où ils ont dû stopper tout ça et régulariser les factures impayées.
Et il n'y a pas qu'ici en Belgique. C'est dans... En Italie, c'est pire. Oui. Je sais, je peux le répondre parce que j'ai mes collègues là-bas que je côtoie tous les jours par téléphone. Et effectivement, ils ont énormément. Bien, donc là, j'essaie d'enlever une nuance et placer les choses dans leur contexte. Donc, Easy Finance, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une société belge. Et l'assurance derrière, la compagnie d'assurance derrière, c'est une belge. Donc, c'est AXA Assistance. On n'a aucun lien avec les comptes. On n'a aucun lien avec les successions de compte ou blocage de compte, ni quoi que ce soit. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, moi-même, je proviens d'un monde banquier, etc. Et je connais ce qui est pratiqué ou pas. Donc là, on a conçu le produit pour répondre aux besoins et vécu dans le passé pour améliorer le produit. C'est ça dans le sens. Deuxièmement, quand j'ai entendu tout à l'heure la personne, il disait les autres donnaient plus au niveau. C'est faux, complètement faux. Je parle, ce qui existe sur le marché, c'est 15 000 dirhams au niveau Maroc, c'est en dirhams, mais vous ne pouvez pas le rapatrier, et c'est 1 250 € ici versés dans le cas, et c'est uniquement le conjoint, ou le conjoint, soit la femme, soit l'homme. Alors que pour notre cas, les 1 300 €, c'est pour la famille. Donc c'est eux qui décident sur quel compte le verser ici en euros. Deuxièmement, vous dites effectivement donc les familles pendant ce moment-là, ils sont effectivement dans une période difficile, ils ont la tête ailleurs, etc. Ils ne savent pas quoi faire. D'ailleurs, c'est le but d'ouvrir le ticket et c'est la compagnie d'assurance, le plateau d'assistance qui va ouvrir le ticket, il va contacter les pompes funèbres qui savent très bien parce qu'il y a des pompes funèbres référencés et ils ont une liste conventionnée de prestations que la famille n'intervient pas. Donc le but, c'est effectivement de cadrer et de standardiser toute la procédure pour que la famille n'intervienne pas en aucun sou. Parlons effectivement, donc, on disait que les familles, ils n'ont pas les moyens de le faire. D'ailleurs, on est les seuls, dans le cas de retour prématuré pour les billets, les familles ils sont pas obligés d'acheter le billet. Ils appellent, ils ont leur billet par mail ou le comptoir. Les autres compagnies, je ne sais pas citer le nom, les produits, il faut avancer les frais et attendre effectivement dans 15 jours avant l'événement et 2 mois après l'événement, sinon vous êtes perdu. Si vous ne présentez pas le dossier, vous êtes perdu. Alors que nous, il suffit d'appeler, vous avez le billet, soit par mail, soit au comptoir. N'avancez rien du tout. Donc on le sait très bien effectivement que les familles ils sont dans une période douloureuse. Si nous, on participe à soulager un petit peu, ça nous permet. Et surtout, par exemple, vous avez vu par exemple au niveau de l'été où il y avait les prix qui flambent des billets, c'est le meilleur moyen de le faire. Bien évidemment, si quelqu'un prend l'initiative d'acheter, bien évidemment pareil, il doit introduire un dossier par mail. C'est pas la peine de se déplacer chez nous, donc c'est par mail et c'est plafonné à 300 €. Donc je vous conseille et je vous recommande en cas de sinistre, ouvrez le dossier. C'est la centrale d'achat d'AXA Assistance qui va vous mettre à disposition. N'achetez pas. À n'importe quel prix, ils vont l'acheter. Donc c'est pour ça c'est un point fort que les autres concurrents sur le marché, ils l'ont pas. Ils vous demandent d'acheter après se faire rembourser. Deuxièmement, les 1 300 €, quand je parlais justificatif, un bon, un deal Xer, etc., ça fait l'affaire. Mais on est en train d'écouter les remontées avec les pompes funèbres, avec les clients, etc. Bientôt, Inch'Allah, d'ici janvier, il y aura une amélioration et ça sera le déblocage sans justificatif. Et le montant sera haussé aussi. Et pas que seulement ça, donc il y aura d'autres améliorations, je ne vais pas le dire, je laisse l'effet surprise. Mais pour vous dire que ce produit, il évolue, on essaie d'améliorer en écoutant les remontées du terrain. السلام عليكم بارك الله فيك سي شاطر دونك مرحبا لهذا السي جواب بالفعل دونك في الاطار ديال هذه الدعوه ديال لاسوسياسيون اديب تقبلنا الدعوه باش نفسروا الناس شنو هو المنتوج ديال التامين اللي هو ايزي اسيستانس اللي هو عباره عن تامين لنقل الجثه او دفن الجثه. هذا الحوار هو فرصه لنا باش نوضحوا للزبناء ديالنا شنو هما النقط اللي خصهم نردوا لهم البال وجميع اللبس وباش نستافدوا من الاكسبيريونس ديالنا ونحاولوا نطوروها. بالفعل جاوبنا على الاسئله ديال الزبناء ديالنا ومنهم بالخصوص
على تسبيق مثلا الثمن ديال تذكره ديال الطياره. جميع بالنسبه لي ديمارش ادمينستراتيف كيفو فير، شنو هما الحوايج ايفيتي وشنو هما الحوايج اللي خصهم يداروا. وهذا الشيء كامل بصالح باش تكون خدمه ذات جوده وتليق بالمستوى ديال المنتوج اللي هو ايزي اسيستونس، وباش نعاوتاني نكونوا مع هاد العائلات في هاد الظروف الصعبه، ولو نساهموا بقليل باش نخفوا عليهم هذاك المأساة اللي عندهم في هذاك الوقت. اكيد منها الناس ما تيكونوا غافلين، ما تعرفينش شنو هما الحقوق ديالهم، شنو هما الحوايج اللي خصهم يديروهم باش ما يضيعوش الحقوق ديالهم. مثلا خداو مثلا تذكره وفات عليها هذاك الوقت اللي خصهم يدليو بهذاك الجوستيفيكاتيف ما دلاوش به اولا ما خبروهمش منهم يعني بريزون شارج ديال هذا لو كوتي. بالعكس تنشجعوا هذه اللقاءات اللي تمكنوا باش نوضحوا للزبون اللي هو المستفيد الاول من هذه الخدمه باش ما يضيعش الحق ديالو وتكون اون بريزون شارج كومبليت في هذاك الوقت اللي تحتاج للتامين ديالو في هذه الظروف الصعيبه. بارك الله فيك وشكرا. السلام عليكم سي شاطر. بكل افتخار واعتزاز كنرحبوا بالقناه مومن تيفي. شكرا على اهتمامكم لجمعيتنا، وهذا دعم لينا في اطار سلسله من الاعمال الاجتماعيه والانسانيه والخيريه والتوعويه. جاتنا الفكره اننا ننظموا هذه المبادره باش نجمعوا الجاليه المغربيه للتواصل وتبادل التجارب، وفي نفس الوقت عندنا الضيوف ديالنا اللي عطاونا معلومات قيمه على اهم الخطوات اللي خصنا نتبعوها الاداريه والقانونيه بعد الوفاه. يعني اعطينا معلومات ونصائح، وكل واحد عنده القرار انه يختار الشركه اللي تضمن ليه جميع الخدمات في الميدان. وهذه الفكره كانت كتراودنا لان جمعيات كثيره كدير هذه المبادرات، ولكن هذه الفكره جات لنا بعد موت احد من العائله ديالنا اللي هي تجربه صعبه. وكان عندنا شركات التامين وشركات اللي بالفرنسيه كنسموها بومب فينيبر اللي كانت عندنا تجربه ماشي هي هذيك. ولكن مع هاد الاساتذه اللي كانوا معنا اليوم ماشي باش نديروا الاشهار ليهم ونشهروهم، ولكن كل واحد عنده الكفاءة ديالو على حسب الخدمة اللي كيقدموها الجالية المغربية، وخصوصا أن الموت هي شيء رهيب كيقلق بزاف د الناس. وفي هذه الساعات الأوائل بعد الوفاة يعني الإنسان ما كيكونش عامر الراس ديالو بهذه الأشياء يعني باش يمشي يدير المسائل الإدارية والقانونية. ولكن بعض الشركات يعني هنايا في بلجيكا يعني عندها الكفاءة أنها تخدم هذا الميدان. وكيفاش نقيم انا هذه المبادره؟ الحمد لله الحضور كان قوي، والحضور في يعني الناس ما شاء الله في واحد المستوى عالي واللي كيفرح. الناس اللي جات باش تستافد، الناس اللي جات باش تبادل التجارب ديالها، ونتمنى انهم الى مشاو اليوم يمشيو بافكار يعني ايجابيه. والحمد لله الجاليه المغربيه يعني كتحتاج معرفة يعني القضايا اللي كتهمها، وخصوصا القضايا ديال تجهيز ونقل الموتى في بلجيكا. يعني قضية مهمة ما خصناش نديروها غير مرة، ولكن أنا كان نادي يعني الجمعيات وحتى المؤسسات أنها يعني تقوي مبادرات بحال هاد المبادرة ديال اليوم. جمعية أديب يعني اليوم دارت واحد الخطوة رائعة يعني بمشاركة الناس اللي حضروا، واش تقدروا على أن هذا يولي سنة وتبقى كل مرة كتذكر به لأنه حنا طالعين في الجيل الخامس إن شاء الله، يبقى يتذكر به هذا الشيء إن شاء الله بفضل الله. كما شفتوا تبارك الله 30 طالب مغربي مقيم هنا بلجيكا اللي كانوا حاضرين معنا، يعني شباب قوي كان حاضر، وهذا كيثبت انهم يعني باغيين يديروا حتى هما السنه ديالنا، السنه النبويه يتبعوها ان شاء الله. وان شاء الله جمعيه ادي ما غاديش توقف في هذه المبادره، ونتمنى ان شاء الله ما تكونش الاخر مبادره، وحتى حنا نستضيفوا شركات اخرى. يعني كاين شركات كثيره هنا في بلجيكا اللي الحمد لله كتضمن خدمات كثيره،
والحمد لله حنا فرحانين في هذا اللقاء الجاليه المغربيه اللي متعطشه انها تتلاقى وتستافد ان شاء الله. بارك الله فيك. اولا كنشكر الناس اللي كانوا وراء هذا النشاط، خاصه الاستاذه امينه والجمعيات اديب ديالها كتقوم بمجهودات جباره لمساعده الاخر. هذا جميل. كتحضرني هنا كلمه لجبران خليل جبران، نقدر نقولها بالفرنسيه تعميما للفائده. il a dit vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens, mais c'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. الانسان ما كيعطي حتى كيعطي من ذاته ما سر امواله، هي كتعطي من ذاتها فعلا، كتحاول تساعد الناس. وهاد الناس اللي جاوا في هذا الموضوع اللي شرتي ليه، وهو موضوع الدفن والتامين الى غير ذلك، كانوا عده متدخلين فيما يخص شركات نقل الاموات، شركات التامين، وبكل صراحه استفدنا الكثير من بعض المعطيات اللي كنا كنجهلوها فيما يخص بعض قوانين التامين، بعض قوانين نقل الموتى. كان اللقاء جدي واستفاد الجميع، والجميع تبع يعني المداخلات ديال المتدخلين، تبعهم بواحد الطريقه ديال الانصات اللي هي جديه. وكنشكر كل اللي ساهموا في هذه المساهمه، واعترف بانني استفدت كما استفاد الكل من هذه المداخلات. شكرا استاذ شاطر. اولا كنهنئك بالقناه ديالك، و اون تو ريغريت فريمون في اغابيل الصوت ديالك غيتوحشوه. كنشكر اوسي جمعيه اديب مدام امينه بوحجره اللي عرضتنا اليوم، وكان موضوع جد مهم اللي اول مره كنحضر ان ديبا على هذا الموضوع. دونك بصح حنا كنا في حاجه الاجابات على الاسئله ديالنا اللي كنطرحوها على راسنا كل نهار. انا طرحت جوج الاسئله. السؤال الاول كان سولت بعدا واش كان حضور ديال السلطات المغربيه القنصليه والامباساد في لو ديبا. للاسف ما حضروش، كنا محتاجين انهم يعطيونا دي ريبونس على الاسئله ديالنا. للاسف سولت على قبل الغاباتريمون ديال الناس اللي ما عندهمش الوراق والناس اللي بوحدهم وانديجون ما عندهمش امكانيات. كان واحد الوقت طرحت القضيه ديال ان المغرب غادي يدخل، ولكن للاسف مع الازمه ديال الكوفيد شفنا بان كما فسر لي السيد ديال لا بومب فونيبر يا كو 2 كا سور 1200 اللي القنصليه خداتهم اون شارج. وهذا سؤال اللي كيحيرني كنتاسف ليه، لحقاش كنشوف الاخوان ديالنا الجزائريين، الاخوان مثلا توانسه الدوله ديالهم كتاخذهم اون شارج وحنا للاسف لا. وثاني سؤال كان كيخص الناس اللي بوحدهم هنايا اللي ما عندهمش عائله، ما عندهمش اقارب، ولا في حاله الوفاه كيفاش لا سكسيسيون الارث، كيفاش الناس اللي في المغرب يمكن يجيو. وفوالا الحمد لله الناس اللي كانوا الاساتذه بجوج اللي دخلوا عطاوني جواب على الاسئله ديالي، وجو سوي تري كونطونت. وعاود هذه بادره زعما معتبره، خصنا مره نعاودوا نديروا بحال هاد الحوايج باش بوغ انفورمي لي جون. يعني حضور ديال طبعا كاين كوفيد كاين، ولكن هادشي ما كانش يدار على نقول مثلا السنه على راس ضروري. جو بونس كو الظروف الحاليه ديال الكوفيد خلات ان مدام بوهجره عرضت على ناس على سيليكسيون ان بتي بو باش ما يكونوش اكثر ديال 50 الناس. مي فرانشمون جو ريغريت كو هذا اللقاء ما كانوش فيه اكثر ديال الناس، ولكن حنا كنعولوا عليكم نتوما باش نتوما غادي تنشروا المعلومات. وكما قلت لك خاص ضروري هذا الشيء دي رابيل مره بحال الفاكسان مره. السلام عليكم سي شاطر. اولا لقاء فريمون لقيته بواحد نيفو عالي، لان الشرح اللي عطاوه الاخوان كان في واحد فسروا شحال د الحوايج اللي الناس ما عارفينهاش واللي يقدروا هما يوصلوا المعلومه لناس اخرين. فيما يخص الاسئله اللي انا طرحت جوج ديال الاسئله بالنسبه على الناس اللي ما ديكلاراوش لو سينيستر، ما عارفينش بان لو ديفان عنده واحد لاسيورونس، واش يمكن من بعد لاسيورونس ترومبورسيهم. قالوا لي بان ما يمكنش، سي نورمال لاسيورونس elle ne prévoit pas la couverture si le délai est déjà passé après le décès de la personne. والسؤال الثاني سولت فيما يخص
Est-ce qu'il y a une exclusivité entre la couverture d'assurance et les pompes de funèbres? Et apparemment, il y a une convention qui est prévue dans le contrat. Donc الأجوبة اللي عطاوني جاوبوني على الأسئلة ديالي، وكنشوف بأنه موضوع جد مهم، وخاص يكون فيه مازال اجزاء وحده اخرى، لان الاسئله مازال كاينه، وكاين بزاف ديال المواقف، كاين بزاف ديال الاشياء اللي نكتشفوها على حسب الظروف ديال الموت ديال اي شخص اللي كاين هنا في الديار البلجيكيه. وكنشكر الجمعيه ديال الاديب اللي اختارت هذا الموضوع، لانه موضوع جد مهم، ونتمنى يكونوا مازال ندوات وحده اخرى في نفس الموضوع. وشكرا لك الاخ شاطر. واسم المساميات عاشق ربي واسم المساميات وشمس وزهار محبوبي محبوبي جاك ربي عشت من هي فنيا محبوبي جاك ربي عشت من
يبان يا واليابس اختار محبوبي وانا مني هذه الليل ضرب لابي خالية مجيا شيطان محبوبي وانت دير بهذه الليل ضرب لابي خالية مجيا شيطان محبوبي ظهر الله الرهيب دخلت عليك بالجو الربيع نفسنا الصفية نظرة طيار دخلت عليك اسمع قمر الهوى وطيع وربك حكاية بغيت نشكر بزاف الفنانين ديالنا اللي جاو حضروا معنا اليوم، سي ابراهيم، سي حموده وملكه نور، كنشكروها جزيل الشكر على تلبيه الدعوه، وهشام هو الاول ضروري ودليله، جميع الفنانين ديالنا الجاليه المغربيه وكريمه تبارك الله عليك. وما نساوش الاعلاميين ديالنا اللي جاو اليوم بحال سي شاطر محمد تبارك الله عليه، وروكاسيتاس سي حمد تي في ورده وسي حموشي محمد سي جسور وجسور تبارك الله عليك. جسر والطلبه تحيه للطلبه الطلبه المغاربه وسي هشام منسق تبارك الله عليه كيسر لنا بزاف، يسر الجمعيه، وكذلك جميع اعضاء جمعيه اديب، الاخت فاطمه بوحجره، حبيبه بوحجره، مينا بوحجره، فرح، ياسين، والمتطوعات والمتطوعين ديال جمعيه اديب كناديه، ولطيفه اللي قالت لك غزال اجي تبارك الله عليها، تحيه خفاء تبارك الله على نعيمه، وقيله مشات ما كايناش، شكون اللي بقى؟ ياسين، فرح، تبارك الله عليكم. فين سي هشام واقيلا ربنا ياك نسيت حد. كنشكروا الاطر الاعلاميه السي احمد بوكلاطه اوروكاسيتا اللي جانا من اوفرس، تبارك الله عليكم، ديما كتدعمونا، وهذا كيعطي لنا الا التمسك والتشبث بالعمل الجمعوي ان شاء الله. كنشكر سي شاطر محمد الاعلامي المغربي ما شاء الله، مولم تي في، السي الحموشي حوار تي في وجمعيه حوار تبارك الله عليك، الفنانين الفنانه دليله، الفنانه ملكه نور اللي تطرقتنا بالصوت ديالها، وكنستدعيك لان نعطيوك واحد هديه رسميه، وكلنا غادي بالمناسبه العيد الميلاد ديالها غادي نغنيو لها ما حضرناش العيد الميلاد ديالها فوالا، كنتمنى لك عيد سعيد وطول عمر وكل ما تمنيه للملكه نور. شكرا. كنشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في انجاح هذه المبادره، وكنشكر ضيوفنا من شركه بومب فيناب وشركه التامين، وكل واحد باسمه، واللي نسيتو يسمحوا لنا. اللي تقدمك بها كنشكر سي صفوان. يلا اجي بيان. ميرسي بوكو pour ta présentation. Franchement, tu étais vraiment à la hauteur. Merci pour ton temps, pour ton travail. Merci beaucoup. Et merci à Myriam aussi. toi aussi, Amina. Merci. Donc merci tout le monde. Donc on va clôturer l'événement maintenant. Donc je tenais à remercier sincèrement au nom de Adib, si je peux me permettre, de remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Donc je repasse le micro à la fondatrice. Mais on va chanter un Eid Milad Saïd quand même. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا
بزاف والله فاجأتوني هذه المفاجأة الصراحة فرحتوني الله يحفظكم. تحياتي لجمعية أديب وكل الفريق اللي كيخدم معها وجميع الحضور الكريم من الإعلاميين والفنانين وإلى ما ذلك تحياتي. الله عليكم. وغيطان من الغبار اسنانك وراه